So karon guys, i-update ka mo sa trabaho sa kong banaher sa lawod. Ulo na kadupa ang iyang salumon kan sa ibabaw paadto sa ilalim guys para lang makahigot og pisig. So kamo nga mga anak, ang inyong mga papa nga nagalawod, tagaan jud ninyo og bili ang ilahang pagpanikamot kay dili lalim. Mabalayo sa pamilya. Dili lalim nga dili nimo sila makit-an ug dili pod lalim ang ilahang trabaho sa lawod. O kita pod nga isip mga asawa ato adjong atimanon ato ang mga anak dili na to kasagdan ug mamingkamot pud ta nga mapaayo sila ug mag-pray ta always kay dili na to bal-an ang mga sitwasyon dito labi na sa mga bagyo nga mga maabot sa ilaha sa pagsumpaki nila sa mga dagko nga balod. Ug minsan makakita pag iyo ako ang bana. So scary kaayo. So kita make it proud ato ang mga bana kung unsa man ang ilahang mga trabaho. Kaya stay safe o pray ta always na sila okay lang sila dito sa lawod. God bless.